Dobar dan, dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite, nalazimo se danas 1. februar, Beograd na vodi. Došao sam ovdje jednim povodom koji ću vam kasnije prikazati. Malo da obiđemo ovdje da vidimo šta sve dešava. Kao što vidite, već sam napomenuo, ove 4 zgrade identične koje idu u visinu završene su. Znači posljednje su sad i na ovoj zgradi, posljednji sprat je urađen. Spratnost je znači 23.244 stana, to već znate iz mojih ranih videa. Kao što vidjeli, idemo kako napreduje zgrada terasa s ove strane i ona treba da dobije još 2 sprata pa punu spratnost. Što se ovog dela tiče, uskoro kreće izgradnja kvartet, znači to je onaj deo gdje sam bio ranije radio video kad je bila tamo zemlja, još uvijek je zemlja, međutim to će početi tokom proleća već da se raščišćava, da počinju pripreme za novu zgradu. To je recimo jedan projekt koji će biti i već najavljuju da će biti još jedna zgrada kod Gazele. Sad koja tačno ne znam, niko nema tu informaciju, ali to sam samo načuo, ukratko da vidimo šta će, kako će to ići, ispratit ćemo naravno snimcima kao i uvijek. Hvala vam puno podršci, hvala vam puno svemu. Jučerašnji video vidjeli ste iz auta, nekome se to sviđa, nekome ne, naravno, ali moramo i to da uhvatimo, znači auto, šetnja, objašnjenja, vazduh, razumete, dron, sve kompletno da bude urađeno kako daleko. Naravno, tu smo ja za vas, vi za mene, kako to vi čite. Hvala vam puno podršci, hvala vam puno komentarima, svemu. Idemo dalje s snimkom, vraćamo se i da obiđemo sve što sam želeo da vam pokažem. Hvala vam puno, idemo dalje. Malo ću iz daljine naravno snimam da vam pokažem samo koliko je, vidite, terasa već dobija svoj puni oblik, svoju visinu i spratnost. Malo prema početku snimka sam vam pokazao kako ide zgrada Arkadija. Ovaj deo već svi dobro znate, uklonjene su reklame kao što vidite. Evo ovdje su bile nekada stare reklame, znači tu su uklonjene reklame. Vrlo brzo će se raščistiti ovi kontejneri kad bude završena zgrada i tu će početi izgradnja novog stambenog objekta. Kulu, znate to, neću da ponavljam mnogo. Dobija svoj prepoznatljiv oblik. Još koji sprati, to je već završeno. Idemo dalje. Vidite, ispred zgrade Arkadija pravi se neki tržni centar. Vidite iz daljine sada. Znači spratnost vjerovatno 2 sprata. Sad pogledajte ovu zgradu. Pogledajte dobro oblik zgrade, kako stoje terasa, spoljni deo, znači linije, prozor. Ok, sad pogledajte ovu zgradu. Primjećujete da je isto. Isto. Znači identična zgrada se pravi. Iste terase, isti prozori, isti okvir, isti položaj prozora. Znači ove zgrade su identične. Dakle, to sam tek sada uspio da primetim. Mnogo vas me pitalo u nekim videima ranijim kada će sve ovo biti završeno. Zadnji rok izgradnje je 2030. godine. To je po planovima. Međutim, mnogo novih zgrada je nešto nadogađano. Mnogo nekih drugih je uklonjeno. Menja se kompletna priča, se menja iz dana u dan. Verovatno će to još do narednih 3-4 godine mnogo puta biti promenjeno, ali rok je 2030. godina. To je ono što trenutno znam. Ja ne mogu da vam potvrdim tačno, to je ono što su rekli. Sada, mnogo me ljudi pita
gdje će se nalaziti most gdje je bila galerija, pa gdje će se nalaziti neki hotel, tako. Pa nema toga ništa, ljudi. To je sve, znači, bilo, to je sve nacrtano pa na čekanju. Ako nekad bude bilo dobro je, hotel treba da bude uz samu galeriju, kao što znate, pa nema ga više ni u jednom planu. Znači, oni to menjaju, jednostavno, investitor možda menja njegov plac, njegov novac, možda radi šta hoće. Jednostavno, tu se, verovatno, mi ne pitamo ništa, kao ni ovi ostali. Sada, ono što je vrlo bitno, da se ne dođe, hotel Bristor je dat. Znači, on je ustupljen Beogradu na vodi. Da bi onda firma Beograd na vodi mogla da investira u, ne znam, Savski trg, u ovo, ono i tako dalje, tako dalje. To su te neke njihove relacije u koje, naravno, mi ne možemo da uđemo, niti treba da, verovatno, i znamo šta, kako to ide, ne znam, nemam pojma. Ne bi da se mnogo mešam u to. To su već neke političke stvari. U svakom slučaju, ono što je, kažem, vrlo zanimljivo, to je da se non stop nešto menja i iz meseca u mesec ili na pola godine ćemo znati kako idu i dalje radovi, šta se to sve dešava. Moje da pratim zajedno samo, pa da vidimo. Idemo dalje se. Znači, i ova zgrada je ista, identična kao i ona bela na ćošku koja je već urađena. Znači, iste zgrade. Sad, zašto sam ovdje zastao? Blizu Galerije Beograd, da vam pokažem. Znači, ovo je skoro postavljeno, ovo nije bilo. Znači, zaštita, drveć, znači bilo je samo postavljeno drveće, kao što vidite, između gredice i ostalo je sada postavljeno novo. To je, znači, dobro urađeno. Tu će biti postavljeno, kažu, i neke žardinjere sa cvećem. Ovaj deo je dobar. Ovaj deo je dobio, znači, za sve što je urađeno do sada čista petica, znači greške nema. Još samo da dođe narod, da budu kupci i sve je onda u totalnom redu. Kao što vidite, cela ulica je ovdje postavljena. Ajde, drvare su ranije to, znate, postavljaju, kažem, zaštite se sada postavljaju, što je jako dobro. Sve je pod video nadzorom, znači tu greške nema. Tako da ne moramo da brinemo za bezbednost i da će neko to nešto da žvrlja, da polomi i tako dalje i tako dalje. Mada uvijek postoji mogućnost, ali svedena na minimum. Eto, to je to. Idemo dalje. Vodilo se računa o svemu, znači vidite i ovdje naravno posađeno cveće, sve kako treba. Galerija je u punom sjaju. Hvale samo kupci, ali bit će i toga. Naravno, pitate se gdje sam krenuo. Krenuo sam kod bivše ložionice, kod bivše zgrade gdje su nekada bila otprema vozova koji stane na popravci.
Ložionica je kompletno iseljena. Znači svi ljudi koji su bili ovdje privremeno smješteni su iseljeni. Ložionica je ograđena. Znači uskoro kreće verovatno njena rekonstrukcija ili barem nekog njenog dela. Ne verujem da su ogradili da bi rušili. Mislim, to bi onda bio totalni idiotizam da to urade, ali u svakom slučaju prvi ekskluzivni snimak samo za vas, Ložionica. Uživajte, šta da vam kažem. Nema reči, idemo da pogledate kako to sada trenutno izgleda. Prešli smo preko svog blata ovdje. Katastrofa je od kiše. Evo, dolazimo da vidite kako je to sada sve ograđeno. Naravno, ovdje se nalazimo ispod Gazele, radovi su u toku. Gasovod je postavljen. Sve je urađeno do sada što bi trebalo. Vidite kako ograda postavljena. Vrljavo, kao da ruke nisu imali sakati. Ovo je to. Do pola, pa na pola, pa srušili. Znači ja ne vjerujem. Ni ogradu neću postaviti kako treba. Dolazimo do dela koji je jako bitan. Evo vidite. Znači još jedna kuća ima. Znači nisu svi iseljeni. Međutim, kuća se nalazi van same zone zaštite. Znači nije pod ogradom. Kao što vidite. Idemo dalje, s druge strane. Kao što vidite, otpada koliko hoćete. Reklame, nosiće reklame, billboardi. Znači unutra više nema nikoga. Izunutra, s kruga Ložionice, svi su iseljeni. Znači ostala je samo ova jedna kućica gdje narod živi spolj. To će vjerovatno biti raseljeni na neku lokaciju ljudi. Sigurno žive tu preko 50 godina. Vidim da je kuća odzidana. Ali kako je ona mogla da bude odzidana na trasi? Ne znam, ništa mi nije jasno. Ko zna? Znam samo da naroda je tu bilo dosta. Evo da vidite kako to izgleda. Ćemo raditi jedan video samo iz drona. Vidite kako izgleda. E sad, koliko sam ja načuo, samo zgrada Ložionice ostaje. Znači ovaj središnji deo. Znači vidite, znači je piše Ložionica pa sa dve strane. Ovo ostalo će se valjda srušiti, ovo je samo jedna traka. Ili u sredini ima, vidjeli ste na mojim ranim snimcima, u sredini ima onaj kako se okreću vozovi, kako se raspoređuju, kako treba da uđu u svoje garaže privremene. Znači vjerojatno će da ostane i to i Ložionica. Pretpostavljam sad, opet ne bi mogao da potvrdim to jer niko zvanično nije rekao. Rečeno je da će biti obnovljena, kada, šta, kako, ali ne znam. U svakom slučaju vidim da je ograđeno, znači to je prvi pomak ka tome da bi tu trebalo nešto značajno ozbiljnije da se radi. Eto, i to smo obišli, znači Ložionicu smo uradili. Naravno,
idem sutra opet neki novi video, malo iz vazduha, malo ovako, da vidite, nadam se da ste zadovoljni muzikom. Ja sad, svi koji predlažu neku muziku, stavim neku malo, ne može ljudi. Znači nemojte uopšte da pričamo o tome, odmah bi me YouTube sasekao, odmah autorska prava, odmah sve, nema. Ono što su oni izbacili besplatno, što je njihovo, to oni može da se koristi. Sve ovo ostalo, nema šans. Znači ja bih stavio, fantastičnu muziku bi stavio, ali ne mogu, ne smijem. Jednostavno, to su autorska prava i ne bi opet da se igram sa njima, jer onda opet me bacaju tamo neke ocenjivanje žuto i tako da, mislim, to ne bi želeo da remetim izgled i mog kanala, jer i ovako dugo treba se napraviti dobar kanal da se napreduje. Kod njih je to, verujte mi, tantalove muke, da ne pričam tako. U svakom slučaju, eto, ekskluzivni snimak, vidjeli ste to ložionicu, malo smo obični da vam pokažem neke radove koji su usput bili. Sutra nešto drugačije, naravno, opet nešto novo, samo za vas. Hvala vam puno, zapratite, lajkujte, gledajte reklame, šta vam kažem, od toga se živi, sve ovo ostalo je trenutno ništa. Hvala vam, živi bili, vidimo se sutra.